नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्नटी हेउछि अधिका लेंबू पानी पीवा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जंडिस रोग, ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग, ऑप्शन सी हइजा रोग, ऑप्शन डी एसिडिटी रोग। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड समय रही। आपण मानव जदि उत्तर आगरू जना अछि कमेंट माध्यम कमेंट करिपारिबे। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कोष्ठकाठिन्य रोग। अधिका लेंबू पानी पीवा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग ठीक होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन केउ फल खाइले पाचन तंत्र सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सेउ, ऑप्शन बी लिचु, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी डालिंब। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी लिचु। प्रतिदिन लिचु फल खाइले पाचन तंत्र सुस्थ रही थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। छतु खाइबा द्वारा केउ रोग नियंत्रण रे रही थाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्तचाप, ऑप्शन बी मधुमेह रोग, ऑप्शन सी सुगर रोग, ऑप्शन डी लिवर समस्या। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी मधुमेह रोग। छतु खाइबा द्वारा मधुमेह रोग नियंत्रण रे रही थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिका मैगी खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मधुमेह रोग, ऑप्शन बी हइजा रोग, ऑप्शन सी सुगर रोग, ऑप्शन डी रक्तहीनता रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी रक्तहीनता रोग। अधिक मैगी खाइबा द्वारा रक्तहीनता रोग होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। हृदघात रोग मुक्ति पाइबा पाई मनीष को केते समय एक्सरसाइज करिबा उचित। दर्शक बंधु आपण मन पाई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 5 मिनिट, ऑप्शन बी 10 मिनिट, ऑप्शन सी 20 मिनिट, ऑप्शन डी 30 मिनिट। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरू भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार भिडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 20 मिनिट। हृदघात रोगरू मुक्ति पाइबा पाई मनीष को 20 मिनिट एक्सरसाइज करिबा उचित। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। राति रे सोइबा पूर्वर गोटे रसुण खाई गरम पानी पीले केउ समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी समस्या, ऑप्शन बी लिवर समस्या, ऑप्शन सी घुंगुड़ी समस्या, ऑप्शन डी ओजन ह्रास। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी घुंगुड़ी समस्या। राति रे सोइबा पूर्वर गोटे रसुण खाई उषुम पानी पीले घुंगुड़ी समस्या दूर होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। अधिक कॉफी पीवा द्वारा केउ रोग होता है। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए डायबिटीज रोग, ऑप्शन बी कैंसर रोग, ऑप्शन सी हइजा रोग, ऑप्शन डी टीबी रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ଅଧିକ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରୋଗ ହେଲେ ORS ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ। ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରୋଗ ହେଲେ ORS ପାଉଡର ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ଚିକେନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହଇଜା ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ ରୋଗ। ଅଧିକ ଚିକେନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦ ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ସି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦ ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ବି ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ। ହୃଦ ରୋଗୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକା ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଅପସନ୍ ବି ଆଖି ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ ରୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର, ଅପସନ୍ ବି ଆଖି ସମସ୍ୟା। ଅଧିକା ମୋବାଇଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।